देखंतु बहुत छोटिया वीडियोटे शेष जाए धैर्य सहित सांग मैंने वीडियोटी को देखंतु। नमस्कार आपण समस्त को आम चैनल को पुणी थे स्वागत। आसंतु आज सुंदर सुंदर अनुचिंता वीडियो रे जानिबा। नंबर 1, नारी माने स्नान परे निजर आंगुली रे सिंदूर पिंधंतु नाही, केवल रूपा कंटा किंवा झिंक काठी रे सिंदूर पिंधंतु। यह बहुत भल अटे। नंबर 2, गर्भवती नारी एवं छोट पिला मानक पई कमला रस अमृत तुल्य होइथाए। तो प्रत्येक गर्भवती नारी माने आ छोट पिला माने निहाती कमला रस पीबा उचित। नंबर 3, जदि छुआ अनवरत कांदु थाए तेबे तार सोइबा सेज को मयूर पुछरे किछि दिन घसंतु एवं कुश आसन रे बिछना करी पिला को सोइबा को दियंतु। यह कले पिलार कांद धीरे धीरे बंद हो जाए। नंबर 4, केश उपुड़ुथिले लुण गुंड एवं दुदुरा पत्र रस 7 दिन लेखाएं मुंडरे लगांतु। यह कले केश झड़िबा बंद हो जाए। नंबर 5, सकाळ प्रथम कुलकुजा पानी रे आखि धोइले कौनसी आखि रोग होई न थाए। नंबर 6, सिंदूर पिंधिबा बेले जदि फरुआटी हाथरू अचानक खसी पड़े कि मंगलसूत्र अचानक छिड़ी जाए तेबे माँ वृंदावंदी पाखरे टीपटीए जालिबा सहित बेगुनिया डालटीए भांगिदेबा उचित। यह कले आसबाकू जाउथिबा विपद टली जाइथाए। नंबर 7, गुरुजन पाखरे बसिला बेले बड़ पाटी हसंतु नहीं एवं निज आंगुली फुटांतु नहीं। गुरुजन पाखरे बसिला बेले एपरि भाबरे बसंतु जेपरि निज गोड़र बुढ़ा आंगुठी किंबा काणी आंगुठी तांकु देखा न जीव। नंबर 8, बहु बाप घरे आउ सासु घरे गोटे दिन रे भोजन कले अमंगल होइथाए। आगुकू बढ़िबा पूर्वरु जदि वीडियोटी भल लागुची प्रथम वीडियो को हृदय रे गोटे छोटे लाइक करिदेबे। नंबर 9, पिंडदान व श्राद्ध दिन केबे भी मिछ कहिबे नहीं, पान खाइबे नहीं, नदी पार हेबे नहीं, अन्य काहा घरे भोजन करिबे नहीं एवं दिन रे थरे भोजन करिबे। यह करिबा द्वारा पितृपुरुष माने खुशी होइथांती एवं आशीर्वाद करिथांती। नंबर 10, आकाश रे इंद्रधनु पड़िथिबार देखिले अन्य काहाकू कुहंतु नहीं, यह अशुभ अटे। नंबर 11, रुमाल लुहारे तैयारी जिनिस, धारुआ जिनिस, जल संपर्कित जिनिस उपहार रे केबे भी काहाकू दियंतु नहीं। नंबर 12, प्रत्येक दिन रुटी करिबा पूर्वरु गरम तावारे किछि क्षीर चिटा मारंतु। यह द्वारा मंगलकारी होइथाए एवं घरे रोग व्याधि प्रकोप कम होइथाए। नंबर 13, घर अगणारे अला, कदली, बेल, अशोक, धला अरख एवं कनियरी गछ लगेଇବା द्वारा शुभ हेबा सहित घरे सुख शांति एवं समृद्धि वृद्धि होइथाए। नंबर 14, सूर्यास्त परे क्षीर, दही, पियाज, लुण एवं सिंदूर बाहर लोकों को देबा उचित नुहे। यह द्वारा अभाव देखा देइथाए एवं धन हानि होइथाए। नंबर 15, पिंधुथिबा कपड़ा केबे भी अन्य को दान करिबा उचित नुहे। यह द्वारा आर्थिक समस्या देखा देइथाए। नंबर 16, बसिला बेले किंवा सोइबा समय रे गोड़ हलाइबा अभ्यास छाड़िबा उचित। यह द्वारा कर्म क्षेत्र रे निराश मिलिथाए। नंबर 17, निजर दैनंदिन कार्य करिबारे आलस करिबा अभ्यास त्याग करिबा उचित। यह द्वारा केबे सफलता प्राप्त होई न थाए। जे भी अलस्य होइथांती से सब बेले असफलता पाइथांती। सब बेले कठोर परिश्रम करंतु। नंबर 18, जे कोनोसी कार्य रे नकारात्मक चिंताधारा करिबा अभ्यास त्याग करिबा उचित। यह द्वारा कार्य क्षेत्र रे उन्नति होई न थाए। सांग माने एपर्यंत वीडियोटी जे माने देखलेनी सेमाने को बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपनकू वीडियोटी भल लागुची तेबे वीडियो रे निहाती गोटे कमेंट कर दियंतु जय जगन्नाथ बोली। प्रत्येक मोर व्यूअर्स माने निहाती जो माने देखुछंती लिखि दियंतु थरुटिए मात्र कमेंट रे। नंबर 19, अधिक मिछ कहिबा बहुत खराब अभ्यास होइथाए।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20 ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଔଷଧ ଖାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ନମ୍ବର 21 ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଳସ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 22 ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଡେରିରେ ଖାଇବା ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଏହା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ କେବେ ବି ଖାଇବା ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ପେଟ ଭରିକି ସକାଳର ଜଳଖିଆ ହେଲ୍ଦି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 23 ନଖକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ, ପେଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦୈନିକ 6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ନ ଶୋଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ କମଜୋର କରିଥାଏ। ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଆଲମାରୀରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିନଥାଏ। ଭଙ୍ଗା ପାନିଆରେ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୋଇବା ପିତୃଲୋକର ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଶନିବାର ହେଲେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥାଏ, ଶନି ପୀଡାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ତାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶନିବାର ହେଲେ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳିକି 7 ଥର ପରିକ୍ରମା ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶନି ଦଶା କଟିଥାଏ। ବୁଧବାର ହେଲେ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଉଲଗ୍ନ ଚିତ୍ର, କାନ୍ଦିବା ଫଟୋ ଏସବୁ ଦେଖିବା ଘୋର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରେମର ଭାବନା ସହ ରୋଷେଇ କଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ବଢିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କଲେ ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଶୋଇବା ବେଡରୁମରେ 2ଟି ମୟୁର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢିଥାଏ। ନିଜ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ବା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିବା ରୁମରେ ସଜ ଗୋଲାପ କାଚ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ କଳି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଓଢଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଡି ହୋଇକି ରହିଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଏହା ଥିଲେ ଘରକୁ କଷ୍ଟ ମାଡି ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ସରିଯାଇଛି। ତ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।